si urek urgen dia. Urek dadakan. Urek dadakannya si urgen. Nih, Metot itu beraya. Wih, jeung sayangna telepon. Woi. wah nyaa. Sena lempeng. Wih. Mayan babon yo, babon. Babon sawah. Mau je babon yo. Urek Korea. Urek maniak sernud. Mang Dede. Mang Dede yo, aturan yo di sawah yo. Rame do di sawah Urek ge. maniak sernud. Ngaramekeun ye. Aduh, lepas deui di baraya. Narik belut sawah. Monster ya. Ini monster. Monster. Lumayan Lumayan nih sernud dah. Kok aku jujur. sernudna we lah. Sernud dia mah agresif alit oge aduh. Hehe, babon sawah. Trek ya. Babon sawah trek aduh. Kang Dede tinggal ita, aduh. Di sawah. Singkat tarik. Dipaksa. Kukuy. Tarik nyanggut naik. Nyedot. Paji.